बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर बेल ऑफ होप पर मौजूद हूँ, जहाँ हमारे जमात इस्लामी के एक बहुत ही प्यारे भाई ने ये घंटा बजाया और उसने कहा कि गवर्नर साहब आपने पकौड़ों का वादा किया था, हम धरने में बैठे हैं, पकौड़े कहाँ हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा जो लोग भी धरने में बैठे हैं कि यहाँ पकौड़े और समोसे सारी चीज़ें बन रही हैं, आप आएँ और इसे तवाज़ा करें, मेरे आप मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम आए हैं कराची के गवर्नर हाउस के बाहर और यहाँ आने की वजह गवर्नर हाउस की कोई तकरीब, वहाँ होने वाला कोई इवेंट नहीं है, बल्कि गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर होने वाला जमात इस्लामी का धरना है जो कि पिछले तीन रोज़ से जारी है। आखिर ये धरना कहाँ तक जाएगा, मुतालबात में क्या इस वक्त पेशरफ्त हुई है, कितने मुतालबात मानने की तरफ गवर्नर हाउस समेत हुकूमत वक्त ने अपनी संजीदगी जाहिर की है, आज धरने में क्या हो रहा है और आखिर ये धरना कराची को क्या रिलीफ दे सकेगा, सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, आज हम कराची में गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से आज धरने का तीसरा रोज़ है और आज मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पर मुनक्किद की गई हैं। तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जामियात के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और आज सूरत हाल क्या है, क्या ऐलानात किए गए हैं, आज का लाए अमल क्या है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जाहिद अस्करी साहब जमात इस्लामी के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तीसरा रोज़ भी हो गया है, बारिशें भी हो रही हैं, आज भी पेश गोई है, क्या लाए अमल है, मज़ीद कितने दिन बैठना है, क्या आला क़यादत की जानिब से इस वक्त हिकमत अमली बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने फरमाया कि आज हमारे धरने का गवर्नर हाउस पर तीसरा दिन है और जमात इस्लामी एक पुरअमन पार्टी है और हमेशा हमने एहतजाज से बग़ैर मसाइल के एतराज़ किया है। हम समझते हैं कि बातचीत से मसला होना चाहिए, लेकिन हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट बेहिस हो चुकी है, इन्हें अवाम के मसाइल का कोई एहसास नहीं, इन्हें तो इदराक भी नहीं कि अवाम के मसाइल क्या हैं। इस वक्त महंगाई के बाइस, बेरोज़गारी के बाइस जो है लोग इंतहाई परेशान हैं। आप ये देखिए कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई भाई को कत्ल कर रहा है, लोग खुदकशी में मजबूर हो रहे हैं, उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, घर का किराया इतना नहीं होता जितना बिजली का बिल आ जाता है। कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग जो है बड़े भरपूर तरीक़े से कर रही है और उन्हें एहसास भी नहीं कि बच्चे रात को फ्लैटों के अंदर किस तरह तड़पते हैं, किस तरह बिलखते हैं। तो हम ये चाहते थे कि मसाइल कराची के हल हों। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर IPPs का मसला आ गया कि वहाँ भी इतने बड़े पैमाने पर ओवर बिलिंग है, जिसके बायस अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज 13वां दिन है वहाँ पर धरना दिए हुए हैं पिंडी के अंदर और बातचीत भी शुरू हो गई, मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, लेकिन वो समझते हैं कि टाइम गेन करने के लिए वो मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं है, जिसके बायस हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कराची जमात इस्लामी को कहा कि आप यहाँ पर कराची के अंदर भी धरने का आगाज़ करें। तो यहाँ हमने ये फ़ैसला किया कि गवर्नर जो वफाक का नुमाइंदा है और जिसको वफाक के अंदर हमारी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, वो अपनी नुमाइंदगी हक़ अदा नहीं कर सके थे। वो यहाँ पर गवर्नर हाउस के अंदर तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो नॉन इश्यूज़ के अंदर फंसे हुए। वो यहाँ पर पकौड़ों की बात करते हैं, कभी यहाँ पर अहले धरना को नाश्ता पहुँचाने की बात करते हैं, कभी खाना देने की बात करते हैं। भाई ये हमारे मसाइल नहीं है, हमारा मसला जो है आप वो मसले हल करें, बिजली के बिलों के अंदर कमी लाए। आप क्या समझते हैं गवर्नर क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसके अंदर? गवर्नर को वफाक से बात करना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई मुज़ाकरात तो नतीजा खेज बनाया जाए, मुज़ाकरात में संजीदा हुआ जाए और जिनके वो नुमाइंदे हैं उनको इस पर प्रेशर डालना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए जी मसले हल करें। इसी तरह के इलेक्ट्रिक जो है मसला, के इलेक्ट्रिक मसला एक बहुत बड़ा मसला है, वो लोड शेडिंग के बायस लोग तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उसके ऊपर उनका किरदार अदा करना चाहिए, बजाय कि वो वही किरदार अदा करें, वफाक से बात करें, सूबे से बात करें, वो लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। गवर्नर सिंध से अभी तक कोई बात हुई, कोई पैगाम आया हाउस के अंदर से? जी वो पैगाम तो नहीं देते, वो तो पकौड़ों की बात करते हैं, जी मैं पकौड़े भिजवा रहा हूँ, नाश्ता भिजवा रहा हूँ। एक पैगाम तो मैंने उनका सुना था ना, उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, मुतालबात काफ़ी दमदार हैं, उस जायज़ मुतालबात हैं, उसके बाद कोई आगे की बात उन्होंने कही कि उन्होंने आगे पैगाम पहुँचाया हो? देखिए बात यह है कि ये बात कहने का मसला नहीं है कि आप कह दीजिए मुतालबात बहुत अच्छे हैं, हम उससे इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक करते हैं तो अपने किरदार अदा करें। वो ये बताएं कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म से बात की है,
اور وفاقی وزیر توانائی جو ہیں پاور ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. وہ یہ کام تو نہیں کر رہے, باقی سارے کام کرنے کو تیار ہیں. تو ہمارا کہنا ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے کردار ادا کریں. اسی طرح حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے, اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے, دیکھیں سیلریڈ کلاس ہے اس وقت, سیلریڈ کلاس کے اوپر اتنے ٹیکسز لاد دیے گئے ہیں کہ اگر ایک انکریمنٹ ان کا بڑھتا ہے ادھر سے ٹیکس بڑھ جاتا ہے. اور ٹیکس بھی تنخواہ دار طبقے میں 12,500 ٹیکس, 15,000 ٹیکس, 20,000 ٹیکس. تو یہ بیچارے ٹیکس کیسے ادا کریں گے؟ اور ایک جو بیچارہ تھوڑی سی تنخواہ لیتا ہے اس کو ہر چیز کے اوپر ٹیکس دینا ہے. اگر وہ یعنی کوئی ایسی کوئی بھی چیز خریدتا ہے, دودھ خریدتا ہے بچوں کے لیے, اس کو بھی ٹیکس دیتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ انتہا پریشان ہو گئے. اچھا زاہد صاحب, اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر آپ نے احتجاج کا یہ پوائنٹ چوز کیا ہے, شکایات بھی آپ گورنر سے کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس وقت اس دھرنے کو ٹیگ بھی گورنر کو کرتے ہیں, انہی سے رزلٹ مانگ رہے ہیں, یا سندھ گورنمنٹ سے بھی کوئی مطالبہ ہے؟ دیکھیے ہمارا مطالبہ تو اصل میں جو ہے وفاقی حکومت سے ہے. سندھ حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی کے الیکٹرک کے والد صاحب اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک ٹینٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر نہیں لگنا چاہیے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم آئندہ کے مرحلے میں سوچ سکتے ہیں. حافظ نعیم صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا آئندہ یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہم کراچی میں مختلف مقامات پہ جائیں, شاہراہ فیصل بھی جا سکتے ہیں اور کراچی میں اور مقامات بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا پاکستان کے اندر اور مقامات پہ بھی جا سکتے ہیں. ہم اس دھرنے کو کلوز نہیں کریں گے, ہم دھرنا آگے بڑھانے کی بات کریں گے. اور لیکن ہم پھر بھی مذاکرات چاہتے ہیں. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں, تو اس لیے ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن صرف یقین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حکومت میں عمل تو انہوں نے کرنا ہے, وہ کریں گے مذاکرات, ہم مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے. یہ 3 دن سے کتنے مزید دن ہو سکتا ہے؟ 5-6 دن بس؟ دیکھیے ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے 29 دن سندھ اسمبلی کے اوپر دھرنا دیا تھا, تو 29 دن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. بارشیں ہیں زاہد صاحب؟ جی پہلے بھی بارش ہوئی تھی, وہ دسمبر کی بارش تھی. یہ تو اگر اگست کی بارش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھے رہیں گے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم رات کو بھی بیٹھتے ہیں, دن میں بھی بیٹھتے ہیں. یہاں پر جماعت نے بہت سے انتظام کیا ہے, لوگ ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں. کیونکہ مسائل آج کا ایجنڈا کیا ہے آج کے دن کا؟ دیکھیے آج ابھی یہ جو پروگرام چل رہا ہے کہ ادبی عدالت ہے, اس ادبی عدالت کے اندر ججز بیٹھے ہوئے اور حکومت پہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے ان کی بے عزتی کے اوپر, ان کی زیادتی کے اوپر, ان کے ظلم و ستم کے اوپر, اور ہر حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے. چلیں وہ تو ہم یہاں پر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ ایک قسم کا خاکہ پیش کر رہے ہیں, ٹیبلو پیش کر رہے ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ بھائی آخر حکومت پہ مقدمہ ہے کیا ان نوجوانوں کا, اور جج صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا جرا ہو رہی ہے, سب کچھ بتائیں گے آپ کو. اچھا جناب, اس وقت انفارمیشن سیکرٹری زاہد عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ آج کے دھرنے کے تیسرے روز کا ایجنڈا کیا ہے, مطالبات کہاں تک پہنچے ہیں. جس گورنر ہاؤس کے باہر انہوں نے دھرنے کا یہ مقام چوز کیا ہے, اس گورنر ہاؤس کے اندر سے کیا پیغام آیا. جماعت اسلامی کراچی کے جنرل سیکرٹری توفیق الدین صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. کوئی مثبت پیغام گورنر ہاؤس کی جانب سے آیا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے آیا, ابھی تک اس دھرنے کا کوئی حاصل وصول ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہمارا دھرنا اسٹارٹ ہوا ہے, اور اب میرا خیال ہے تھوڑا سنجیدہ لینا گورنر صاحب نے شروع کیا ہے, ورنہ 2 دن تک تو وہ پکوڑے بناتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ بات چیت کے راستے اب شروع ہوئے ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, آج پیغام بھی کلوایا ہے. انشاءاللہ دیکھیں وفاق کی سطح کے اوپر بھی جو کمیٹی ہے ان سے بھی آج مذاکرات ہیں. یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو شہر کراچی اور وفاق سے متعلق جو شعبہ جات گورنر کے حوالے ہیں, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. گورنر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں بنسبت سندھ گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ, میئر کراچی اور دیگر جو صوبائی حکومت کے وزراء ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے جو زیادہ تر مطالبات ہیں وہ وفاق سے متعلق ہیں. مثلا بجلی کا مسئلہ ہے وفاق سے متعلق ہے, پانی کے 4 منصوبہ ہے وفاق سے متعلق ہے, ہمارے جو ٹیکسز کا مسئلہ ہے, تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے, جو اسٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, تعلیم پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, تو یہ سارے وفاق سے مسائل ہیں. یکساں نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ وفاق سے متعلق چونکہ صاحب جتنے مسائل آپ نے گنوا دیے یہ تو ایک دھرنے کے اندر تمام تر تو نہیں حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں سر یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ نتھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں جی ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے, جو ظالمان ٹیکسز ہے تو اس میں بجلی کا مسئلہ بھی آتا ہے, اور اس کے اندر جو عوام پر ٹیکسز ہیں اس پر بھی آتا ہے, اور اس کا ذمہ دار براہ راست وفاق ہے. اور گورنر چونکہ وفاق کا نمائندہ ہے تو اس لیے گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن سمجھیں گے کہ جی ہمارے یہ مسائل حل ہو گئے ہیں, ہمارے صوبائی مسائل ہیں,
تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اوپر پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے بھی جو صوبے سے متعلق ہماری تحریک تھی, ہم سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ناقدین ایک سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پچھلے 2-3 سال 4 سال بلکہ کئی سالوں سے کے الیکٹرک کے حوالے سے احتجاج کرتی آ رہی ہے, اب تک انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے جماعت اسلامی نے کوئی ذاتی مفادات دے لی ہوں, کیونکہ عوام کو کوئی ریلیف وہ نہیں دلوا سکے ماسوائے احتجاج کے. سر دیکھیں, جو ذاتی مفاد کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ ایسی کون سی سیاسی تنظیم ہے کہ جو کے الیکٹرک کا نام لیتی ہوئی؟ تو سارے کے سارے انہی کے پیرول پر ہیں, سوائے جماعت قومی موومنٹ بھی لیتے ہیں. نہیں, وہ تو خود ان کے ساتھ تھی, نام لیتے ہیں, وہ تو خود ان کے ساتھ تھی. وہ تو 2005 میں کے وزیر اعلیٰ صاحب سر جب یہ 2005 میں پرائیویٹائز ہو رہی تھی تو اس وقت یہ گورنمنٹ کے اندر مشرف کے ساتھ موجود تھے, اور کھمبوں کی قیمت میں انہوں نے اس کے ایسی کا جو ہے سودا کیا, اور اپنے سارے ورکرز کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ملازمتیں جو ہے وہ کے الیکٹرک کے اندر دی. تو یہ کہاں سے کے الیکٹرک کے خلاف بات کریں گے؟ ان کی کیا مجال ہے؟ یہ تو انہی کے پیرول کے اوپر ہے. بشمول پیپلز پارٹی اس کے اندر جو ہے وہ نون لیگ بھی حصہ دار ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی کسی حد تک جو حصہ دار رہی ہے. تو کے الیکٹرک کے خلاف تو اگر کوئی جماعت بات کرتی ہے تو اسے جماعت اسلامی کرتی ہے, اور ہم نے لوگوں کے جو جائز جو ناجائز طریقے سے انہوں نے جو ٹیکسز لگائے تھے کلاب بیک کے نام پر, دیگر ٹیکسز لگائے تھے, وہ ہم نے کسی حد تک واپس جو ہے وہ کیے ہیں. ہماری تحریک ابھی جاری ہے. کے الیکٹرک کے جو مسائل اس کے پیچھے پوری مافیا ہے, یہ پیچھے پورے ان کو حکمرانوں کی سپورٹ ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. عوام الناس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نکلیں, ساتھ دیں ہمارا. لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ جتنی دیر جلدی نکلیں گے اتنی جلدی یہ مسئلہ ختم ہوگا. جتنا نکلنے میں دیر کریں گے اتنے یہ مضبوط ہوں گے اور اتنی تاخیر ہوگی. مانسون کا سیزن ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. الخدمت تو شہر میں صفائی ستھرائی اور خدمت خلق کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے, تو اس وقت تو آپ کا سارا فوکس دھرنے پہ آ گیا ہے. شہر میں بقول جماعت اسلامی کے بلدیہ عظمیٰ کراچی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, تو آپ بھی شہریوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں, ہمارے جتنے بھی ٹاؤن چیئرمین, یو سی چیئرمین اور کونسلر ہیں, وہ اپنے اپنی یو سیز کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. دھرنا تو جماعت اسلامی کا چل رہا ہے نا, تو پیس پارٹی کا دھرنا تو نہیں چل رہا. تو آپ پیس پارٹی کے ٹاؤن اور یو سیز میں جا کے دیکھ لیں وہاں کی صورتحال ہے, اور آپ ہمارے ٹاؤن اور ہماری یو سیز کے اندر بھی جا کے دیکھ لیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہ سارے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. باقی کارکنان یہاں پر دھرنے کے موجود ہیں اور عوام الناس کی تعداد یہاں موجود ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کل پوری رات لوگ نکاسی آپ میں لگے رہے ہیں, ابھی صبح سے لگے ہوئے ہیں. جو خدمت ان کے بس میں وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کی جانب سے حالیہ کیا اعلانات ہیں اور اس وقت کہاں پر آ کر بات رکی ہے, وہ کیا پیغام دے کر گئے؟ دیکھیں, آج اپنی جماعت اسلامی پاکستان نے پریس کانفرنس کیے اسی پنڈال میں آ کر, اور انہوں نے 2 بڑے اہم اعلان کیے ہیں. پہلا اعلان تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ آج پنڈی کے اندر, لاہور اور پشاور کے اندر 2 جگہوں کے اوپر گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کریں گے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان مذاکرات کے اندر سنجیدگی میں اضافہ نہیں کیا, سنجیدہ ہونا شروع ہوئی ہے, اگر سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو نہیں بڑھایا تو ہم صرف گورنر ہاؤسز یا کسی ایک روڈ تک محدود رہیں گے, بلکہ پاکستان کی جتنی بڑی شاہراہ ہیں ان سب کے اوپر دھرنا دیں گے, باشمول شہر کراچی میں شہر فیصل کے. تو دوسرا اعلان تو امیر جماعت نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. تو اور اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا. بنگلہ دیش کی صورتحال جو ہے پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. جو صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے تو ان کو لالے پڑ جائیں گے. ابھی اس وقت ہم مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ہم پھر حکومت ہٹاؤ تحریک کے اندر اس تحریک کو جو ہے تبدیل کر دیں گے. حکومت ہٹاؤ تحریک بھی آپ چلا سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی کی اگر بات کر لوں, سندھ کی بات کر لوں, اس وقت اندر سے کون سا ایسا مثبت پیغام آئے گا جس کے بعد آپ کی قیادت اس دھرنے کو ہٹانے کا سوچ سکتی ہے؟ کون سی ایسی یقین دہانی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جو ہمارے مطالبات ہیں نا وفاق سے متعلق ہیں. گورنر دیکھیں, گورنر میں ٹیکسز کی بات ہے, چلیں آتے ہیں جی تنخواہ دار کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ناجائز ہیں. ہم کہتے ہیں جی پینسل کے اوپر ٹیکس, یہ کہتے ہیں جناب آئی ایم ایف نے تو خود, اگر آئی ایم ایف پہ عمل کر رہے ہیں تو انہی کے تو مینوفیکچرنگ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ تعلیم کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے. آپ وڈیروں کے اوپر جن کی زمینیں ہیں جو کہ زمیندار ہیں آپ انہی سے وہی کہتے ہیں نا, آپ سے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں, ان پہ آپ ٹیکس نہیں لگاتے. تو جو باتیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ آپ مان لیتے ہیں آئی ایم ایف کی, جو عوام کے اوپر ظلم کرنا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور جو آپ جس میں آپ کے اپنے اللہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کا آپ انکار کر دیتے ہیں. تو وفاق کا جو نمائندہ گورنر ہے وہ آئے اور وہ کہے کہ جی میں آپ کے اس پیغام کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور آپ کے اس مطالبات کو لے کر میں وفاق سے بات کروں گا. اس کی یقین دہانی کروائے, بات چیت کا آغاز کریں, ہم تیار ہیں سے بات کرنے کے لیے. جی یہ تو بڑا مثبت پیغام جماعت اسلامی کی جانب سے آ گیا ہے. گورنر صاحب کو دعوت دے دی ہے صرف اتنی کہ گورنر صاحب یہاں آئیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے جو مطالبات جنہیں گورنر صاحب پہلے
कुछ दमदार और जायज़ मुतालबात कह चुके हैं। अगर वो उसे दोबारा इंडोर्स करते हैं तो उन मुतालबात का पलंदा उठाएं और इनसे कहें कि मैं वफाक से बात करने जा रहा हूँ। तो जमात इस्लामी कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, धरने को भी ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा जनाब, जैसा कि बताया आज जमात इस्लामी का ये धरने का तीसरा रोज़ है और आज के रोज़ इन्होंने कुछ टैबलोस, कुछ खाके मुनक़िद किए हैं जिसमें एक अदबी अदालत लगाई गई है और उस अदालत में नौजवानों ने कुछ हुकूमत पे मुकदमे दर्ज किए हैं जिस पर जिरा हो रही है। जज साहब बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं। आखिर ये मामला है क्या, इसकी हकीकत क्या है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त बड़ी तादाद में कराची की मुख्तलिफ जामियात के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इस धरने में मौजूद हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। हमने इससे पहले भी ऐसे कई एहतजाज और धरने देखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो है वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो वो एक कॉल पे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। असल एजेंडा, बेसिक राइट्स, मुतालबात वो मालूम है? जी बिल्कुल यही है कि जैसे मैं कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हमारे बुनियादी मुतालबात ये कि जामियात के अंदर जो मसले मसाइल हमें दरपेश है, इसके अंदर सबसे पहला मसला फीसिस के अंदर इजाफा है। इस साल तकरीबन फीसिस के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया, कहीं पर 100% इजाफा किया गया, कहीं पर 200% इजाफा किया गया। तो उसके खिलाफ जो है हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जामियात की जो सूरत हाल है, पॉइंट्स जो है वो बहुत कम चलाए जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो 50% के करीब जो है वो पॉइंट्स चलाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि पॉइंट्स में जो है वो इजाफा किया जाए। प्राइवेट की तादाद इतनी ज़्यादा, प्राइवेट की तादाद में इजाफा कर करके जो है वो बेसिकली माफिया को जो है वो जन्म दिया जा रहा है और फीसें ज़्यादा बटोर कर जो है वो गरीब आवाम के लिए जो है, गरीब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो तालीम के दरवाजे पर सेमेस्टर क्या फ़ीस है इस वक्त आपकी? पर सेमेस्टर मेरी फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपये। और उसमें इजाफा होने के बाद ये फ़ीस है या इजाफे से पहले? कुछ अभी क्योंकि हम तो पुराने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अभी जो फीस में इजाफा हुआ है वो 200% हुआ है। लाइक पहले 50,000 रुपये जो फीस है उसको जो है वो 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरीके से कुछ जामियात के अंदर जहाँ पर 1 लाख रुपए फीस थी उन फीसेस को जो है वो 3 लाख रुपए कर दिया गया। इस तरीके से कहीं पर 100% का इजाफा किया गया, कहीं पर 2% का इजाफा किया गया। मुख्तलिफ जामियात के अंदर मुख्तलिफ जो है वो मामला। बतौर स्टूडेंट, बतौर कराची आइड, बतौर यूथ, क्या समझते हैं कि धरने, एहतजाज, ये सब इन मुतालबात को मंजूर करवाने में कितना कलीदी किरदार अदा? आपने आज ही की तारीख में देखा कि बांग्लादेश के अंदर कुछ तलबा जो है अपने घरों से निकले थे, उन्होंने वहाँ पे एक तहरीक और एक इंकलाब बर्पा कर दिया था। उन स्टूडेंट्स ने जो है वहाँ का गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया और उसके नतीजे के अंदर उनके मामलात को माना गया, उनके मुतालबात को माना गया। तो हम समझते हैं कि एक जमहूरी और वाहिद रास्ता जो है वो यही है, यही हल है इसका कि हम अपने हुकूक के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो और प्रोटेस्ट करें और अपने मुतालबात को मनवाएं। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी परेशानियां, जो उनके मसाइल हैं वो बता रहे हैं। मुख्तलिफ जामियात के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। इस वक्त क्या असल मसाइल हैं एक नौजवान के, जो कराची का नौजवान इस वक्त तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ क्यों आया है? आखिर स्टूडेंट्स की यहाँ आने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीन खान है और मैं कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हूँ। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि यहाँ पर धरना हो रहा है और स्टूडेंट्स यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, तो मैं बतौर जामिया कराची तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर ख़ुद शरीक हुआ हूँ। हालांकि मेरा कल पेपर है, लेकिन मैं इस वजह से सिर्फ आया हूँ कि मैं अपने जामिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके यहाँ जो कराची भर से स्टूडेंट्स हैं उनके सामने रखूँ। और चूँकि गवर्नर हाउस पे ये धरना हो रही है तो ज़रूर गवर्नर के नुमाइंदे होंगे जो कि बराह रास्त जामियात के चांसलर है, तो वो मौजूद होंगे या उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे ताकि हमारी आवाज़ उन तक जा सकें। देखिए, अगर जामिया कराची की मैं बात करूं तो तकरीबन 90s का जो एंड था या सन 2000 या उन दिनों में तकरीबन जामिया के 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स थे ओवरऑल। उस वक्त 100-120 पॉइंट्स चला करते थे। आज जामिया कराची को जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें दिन ब दिन हर साल जो एडमिशन होते हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो शायद 50 भी नहीं है, पॉइंट्स तो अभी 25 हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद भी जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। 30-40 हज़ार तक स्टूडेंट्स की तादाद हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए फ़ीस के मामले में तो फ़ीस यूनिवर्सिटी की इतनी बढ़ा दी गई है कि कुछ डिग्रीज तो ऐसी है कि जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में
कम है और प्राइवेट में उससे पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, प्राइवेट में उससे कम पे जो है ना वो ऑफर हो रही है। अच्छा, आप तो कह ये रहे हैं कि जामिया कराची में उसकी फीस ज़्यादा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उससे भी ऐसे कम ही है? कुछ अच्छा। है। अगर आप डीपीटी देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है डीपीटी है, उसकी फ़ीस 2,52,000 रुपये है। लेकिन अगर आप वही डिग्री किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करेंगे आपको वो डिग्री कम में मिलेगी। इसी के साथ एक बिज़नेस रूल भी मुतारिफ़ कराया गया है कि अगर इस साल आपकी 2,50,000 फ़ीस है तो जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे वो फ़ीस आपकी 10% इंक्रीज़ हो जाएगी और वो 2,60,000 या 2,75,000 हो जाएगी। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो वो फ़ीस 3 लाख से कम हो जाएगी और इस तरह जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो वही डिग्री आपको 3.5 लाख की कॉस्ट कर रही होंगे। इसी तरह हर डिग्री प्रोग्राम का ये मामला है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज रात को ही बारिशें हुई और हम जा रहे थे कॉरिडोर में, तो जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसकी कॉरिडोर के एक पूरा छत जो है ना वो गिर गया है। अच्छा, ये तो चलें आपकी जामिया का हाल आपने बता दिया। मैंने देखा कि इस वक्त गवर्नमेंट पे मुकदमा दर्ज कर रहे थे ना आप लोग, तो एक तो ये एजुकेशन का मुकदमा हो गया, दूसरा इस शहर में कौन से मुकदमे जो आपने गवर्नमेंट पे दर्ज किए हैं? देखिए, शहर के अगर मुकदमात की बात की जाए ना तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं अगर आप तालीम की सूरत हाल को बेहतर करेंगे ठीक है। तो वही नौजवान है, अगर इसको सस्ती तालीम और मायारी तालीम मिलेगी तो ये ज़रूर किसी ऐसे गलत कामों में नहीं जाएगा जिससे शहर में जो चोरी डकैती और जो स्नेचिंग के वाक़यात हो रहे हैं ये वही नौजवान हैं। अगर इनको आप तालीम नहीं प्रोवाइड कर रहे, इनको आप सेहत प्रोवाइड नहीं कर रहे और दीगर सहूलियात आप नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ज़रूर ये लोग स्नेचिंग की तरफ जाएंगे, चोरी डकैती की तरफ जाएंगे। इसके अलावा शहर भर के जो सड़कों का सूरत हाल है वो आपके सामने है। ज़ाहिर है इन्हीं रोडों को इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना अपने जामियात को आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो भारी भरकम बिजली की बिल है वही हम एक ज़ाहिर एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी घर में भी कर रहे होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते, तो घरों के हमारे बिल इतने आते हैं कि हम मुश्किल हो जाते हैं। अगर एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करते हैं तो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते। चलें जी, ये कराची के नौजवानों का और जो कराची के तलबा हैं उनका मसाइल हैं, एजुकेशन पे उन्होंने बात की, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, जो इस वक्त क्राइम रेशो है, स्ट्रीट क्राइम है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ वही मुतालबात जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर शख्स के हैं, यूटिलिटी बिल्स के, कि जनाब उसमें जो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा जनाब, जिस टैबलो जिस खाके का मैं जिक्र कर रहा था तो उसमें एक नौजवान मैंने देखा कि वो कुछ अपनी शिकायत जज साहब के सामने रख रहे थे, जो यहाँ पर एक अदालत सजाई गई थी। क्या मुतालबात थे आपके? आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं? मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं मैट्रिक। अच्छा। हमारे साथ जो स्कूल के पेपर हुए, बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे थे चीटियाँ, एक तो पहली बात ना पंखे फराम किए गए, ना डेस्क फराम की गई, पेपर ले लिया गया और फिर जल्दी ले लिया गया। ये तो हमने भी देखा है। सही। और जो चीटिंग जिन बच्चों ने पैसे दिए थे उनको चीटिंग करवाई गई मुफ्त, और जिन बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे उनको फेल कर दिया गया। अच्छा। इसी के खिलाफ धरने के अंदर हमने तलबा अदालत का भी वो करा और इसी के खिलाफ एहतियाज ट्राई कि जो जितना बजट मिलते हैं या जो भी ईमानदारी से एक अफसर को काम करना चाहिए, आखिर वो काम क्यों नहीं हो रहा, इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए और हुकूमत को उस पर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा जनाब, आज जिस धरने के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने गवर्नर हाउस कराची के सिंध के बाहर वहाँ पर मुजाहिरीन से भी बात की, जो जमात इस्लामी की लीडरशिप मौजूद थी, उनसे बात की, क्या मुतालबात हैं, मुज़ाकरात हैं। मगर इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउस में और यहाँ पर MQM की जानिब से शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रुकन हैं, साबिक़ MP हैं। सर, ये आवाज़ तो आप लोगों ने नहीं उठानी चाहिए थी जो जमात इस्लामी के दोस्त उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ हमने कब नहीं उठाई है, हमेशा हम आवाज़ उठाते हैं। और अभी आप देख लें कि जितनी स्पीचेज़ हुई इस वक्त बजट इजलास में, और अभी मेरे ख्याल गवर्नमेंट फार्म हुए तकरीबन 5 माह हो गए। ठीक है। 5 माह का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, असम्बलीज़ की, चाहे वो वफाकी असम्बली हो फेडरल या वो सूबाई असम्बली हो, तमाम तरह हमारे अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने बात ही कराची के इशूज़ पे की है। और हम कब गाफिल हैं कराची के इशूज़ पे जितनी हमने बात की है। हाँ, लेकिन हम ये ड्रामेबाजी नहीं करते कि हर जुमे को मस्जिद के आगे बाहर खड़े होकर आप जमात इस्लामी की बात करें, उनका तो प्रोटेस्ट है सर। नहीं, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट सबको हक है, गवर्नर हाउस में भी बैठना है। आप तादाद जाके देख लेना, देखो खाली बैठना, अब सियासत लोग अब बाशऊर हैं, लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली कौन काम कर रहा है। अभी IPPs पे सबसे ज़्यादा जो आवाज़ MQM ने उठाई है, और ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये MQM के तवज्जुह से ही हल होगा, जो भी मसला हल होगा। तो हम प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग हैं, ये नहीं कि खाली लोगों को रश कर कर और एक दिखावे वाली बात नहीं है। हम कराची नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान का ही दर्द रखते हैं। जो गरीब आवाम के इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं, जो गरीब आवाम इस वक्त दो चार है, बिजली के बिलों से, पीने के पानी के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है,
तमाम इश्यूज़ पे सबसे ज़्यादा MQ ना सिर्फ आवाज़ उठाती है बल्कि प्रैक्टिकली जदोजहद भी कर ये रही तो है। वही मसाइल हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी जिन पर बात कर रही है। तो आप लोग दोनों के मुतालबात क्या मुश्तरका हैं? देखें वो तो आज से नहीं, आप मैंने कहा ना कि हर जुमे को हर मस्जिद के आगे आप उठा के देखें ना, जमात इस्लामी के वर्कर कोई ना कोई हैंडबिल तकसीम कर ही रहे होते हैं ना, या वो पैनाफ्लेक्स लगा रहे होते हैं, जब दिल चाहे वो कभी शारा फैसल पे आकर खड़े हो जाते, कभी वो एमए जिनो रोड पे आकर खड़े हो जाते। भाई इससे मसाइल हल नहीं होंगे ना, मसाइल हल होंगे आप असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बात करें, ना सिर्फ बात करें, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। और आप जब भी हम वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं यकीनन इसी पर बात होती है कि कराची के जो मसाइल हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द हल हों। और आप देखिएगा मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला वो MQ के तवज्जुह से हल होंगे। और चलें, बकौल आपके वो तो कुछ हासिल नहीं कर पाए धरनों से, आपने टेबल टॉक से, डायलॉग से, इन सब चीज़ों से अभी तक अचीव क्या किया? और जिन बुनियादी मसाइल की तरफ आपका इशारा है, बिजली और दीगर कराची के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर, इस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है जिस पर MQM कहे कि हमने ये मामला रखा था और उस पर हमें कुछ अचीव हुआ है? देखिए मैंने आपको एक बात की कि अब अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी MQM के पास नहीं है। MQM की हुकूमत बने हुए इस वक्त 5 माह का अरसा हुआ है। इस 5 माह के अरसे में जो कुछ मुमकिन हो सका है MQM के ना सिर्फ रहनुमाओं आवाज़ उठाइए, और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा कि ये मसला भी हल MQM ही करेगी ना। ये IPPs का मसला भी MQM ही हल करेगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह। देखो हम देखो प्रेशर ही दे सकते हैं ना, जी। हम हुकूमत का हिस्सा प्रेशर। और कब तक, अगर आपने देखा कि अगर ये मसले हल नहीं होंगे तो इंशाल्लाह फिर हमें भी आप रोड पे ही देखिएगा। फिर अगर हमारे मसाइल हल होंगे, हमें भी शौक नहीं कि हम हुकूमत से चिमटे रहें। हम चाहते हैं कि अवाम के बुनियादी मसाइल हल हों। अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे, जो हमारा जमहूरी और डेमोक्रेसी का तरीका है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असम्बली में फ्लोर पर बैठ कर हम आवाज़ उठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आवाज़ पहुंचाएं, लेकिन अगर कोई बात हमारे सुनने को नहीं सुनेगा तो फिर हमें भी शौक नहीं कि हुकूमत से हम चिमटे रहें। ऐसी हुकूमत हम करते रहें और हुकूमत में रहने का शौक भी नहीं है। और अगर MQM सड़कों पर आ गई तो फिर जी क्या अगर MQM सड़कों पर आ गई तो मामला आगे चला जाएगा? देखें अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आए, मसले वैसे ही हल हो जाएं। और मैं समझता हूँ टेबल टॉक के जरिए और नेगोशिएशन के जरिए इंशाल्लाह ताला, क्यों हम हुकूमत के हिस्सा है ना। अभी हम हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत में बैठकर मसाइल को हल कराएंगे, असम्बलियों में बैठकर हल कराएंगे। असम्बलियों में आप देखेंगे हम चीखते रहे ना, यही तरीका, हम किसी का सर थोड़ी फाड़ेंगे। हम यही कहेंगे भी जो मैंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असम्बलियों के फ्लोर के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। हम जब भी हमारी मुलाकात होती है, वज़ीर आला से मुलाकात हो या हमारी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो, सारे फहरिस्त हमारे जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनको आगे रखकर हम बात करते हैं। मैंने बतौर सहाफ़ी ख़ुद देखा मरदमशुमारी के मामले पर आप लोगों ने जिस तरीके से मुतालबात रखे और फिर बहुत सारी चीज़ें मनवाई वक्तन फ़वक्तन। इस वक्त बुनियादी और सबसे अहम तरीन कौन सी चीज़ है जो आपने गवर्नमेंट से मनवानी है? क्या IPPs का मामला है या दीगर कोई मामला? ये देखें बहुत से इश्यूज़ हैं ना। एक तो सबसे पहली बात तो कराची की अगर बात करें तो कराची में हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, बहुत से नौजवान बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लोग। इस सिंध हुकूमत ने तकरीबन लाखों नौकरियां दी हैं, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ, आपके चैनल की तवज्जो से कह रहा हूँ ना मैं, कि अलग ऐलान कह रहा हूँ कि अगर बता दें कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के बच्चों को, नौजवान पढ़े लिखों को कितनी नौकरियाँ दी हैं, तो तुम ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम कराची के नौजवानों को जो बेरोजगार है, कराची, हैदराबाद, इन नौजवानों को हम रोजगार दिलाएं। और पीने के पानी का मसला है जो कराची समंदर के किनारे आबाद होकर भी प्यासा है। फिर बिजली के मसाइल हैं, IPPs की जो मैंने बात की, महंगाई बहुत अरूज पर है। ये तमाम हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। और इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली, मैंने पहले कहा कि अलादीन का चिराग है नहीं हमारे पास के बरसों के मसाइल हम एकदम हल कर दें, लेकिन इंशाल्लाह हमें यकीन है, ये यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला मसाइल जो लोगों ने हमें वोट दिए, हमें असम्बली में भेजा है, तो हम इंशाल्लाह ताला फिर आवाम से दूर नहीं और आवाम के मसाइल हल कराएंगे। असम्बली फ्लोर पर आवाज़ उठाने की बार बार बात कर रहे हैं शब्बीर कामखानी साहब। आप असम्बली फ्लोर आपको मैसर है, शारिक जमाल साहब, आप क्या आवाज़ उठा रहे हैं और क्या अभी तक वहाँ से रिस्पांस मिला है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो हमारा पिछला बजट गुजरा है अभी 2024 का, उसमें आपने अरकान सिंध असम्बली या कौमी असम्बली के, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने, तमाम MPs ने, जो ख़ास तौर पे सिंध की आवाम के लिए और कराची की, हैदराबाद की आवाम के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है, वो शायद ही किसी ने पहले कभी उठाई हो ना। इससे पहले भी PTI सिंध गवर्नमेंट में अपोजिशन में थी और आपने देखा एक हल्ला गुल्ला मचाते थे, आवाम की कोई भी बात नहीं होती थी, वो सिर्फ एक शख्सियत की उस असेंबली में बात होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम MPs अपने इलाकों में मौजूद हैं, ठीक है, और भरपूर आवाम के साथ हम कांटेक्ट में, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो। हमारे तमाम MPs जो हैं, मुझ समेत, हम लोग आवाम को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और बाकी आपको पता है कि देखिए, सिंध गवर्नमेंट में हमें नहीं, पीपल्स पार्टी की पिछली 15 साल से गवर्नमेंट है, ये 16वां साल है उनका। तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल, और जब हम कोशिश करेंगे ना, अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी और ये मसले लोगों के हल करवाएंगे। चलें, बिल्कुल हम देखते हैं कि मसले हल होते हैं और इसमें
کون بازی لے جاتا ہے. اس وقت کراچی کی جو دو جماعتیں ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جماعت اسلامی, یہ دونوں ان معاملات کے اوپر ہمیں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. علی خورشیدی صاحب موجود ہیں, سندھ اسمبلی اپوزیشن لیڈر ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. علی بھائی, اپوزیشن لیڈر آپ ہیں, اسمبلی میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھیوں کا ایک حصہ ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے آواز ہم اٹھا رہے ہیں کراچی کی, اپوزیشن حقیقی ایم کیو ایم نہیں کر پا رہی ہے. اچھا, یہ جماعت اسلامی والے کا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے اچھے, بھائی دیکھیے دھرنے سے اور یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور فینٹیسی کریٹ کرنے سے اگر مسائل حل ہو رہے ہوتے واقعتاً, پھر تو میں ان کی بات یہ والی مان لیتا. آپ کے سامنے ہی ہے نا, مسلسل تواتر کے ساتھ 15 سال سے ہر جمعے کے بعد یہ مساجدوں کے سامنے بیٹھ کے دھرنے دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا شہر کراچی میں پانی آنا شروع ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کنکریٹ میجرز کرنے ہوں گے اور جو کنسرن لوگ ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی. بدقسمتی کے ساتھ اس شہر کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے جو کوریڈور ہے وہ ہے پروونشل گورنمنٹ. آج جو لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے انفارچونیٹلی وہ بھی کام نہیں کر سکتی ہے. اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ, ایک پاورفل لوکل گورنمنٹ, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. جب تک وہ کام نہیں ہوگا تو یہ سب شعبدے بازی جو آج کے ہمارے زبردستی کے میرے وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. بنیادی حق ہے احتجاج, اور احتجاج کے علاوہ پھر راستہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, جو کمپیٹنٹ فورمز ہوتے ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے نا. جماعت اسلامی کی نمائندگی سندھ اسمبلی میں بھی تو موجود ہے نا, کیوں نہیں آواز اٹھ رہی ہے ان کی جانب سے؟ سندھ اسمبلی کا فورم ہے بھائی, وہاں پبلک کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بات چیت ہوتی ہے. اس جانب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی سیاست نہیں منافقت کر رہی ہے. کیونکہ اگر واقعتاً کراچی کے ایشوز کو لے کے وہ سیریس ہوتے تو اسمبلی کے فلور پہ ان کی آواز ہوتی. وہاں تو آواز نکال رہے نہیں ہے, وہاں تو بات ہو رہی نہیں. وہی ہے نا فورم. اس سے کیسا حل ہوگا؟ اگر ہم K4 کی بات کر لیں, انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, IPPs کی بات کر لیں, ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کرتے, جماعت کو بھی بٹھا دیتے ہیں, پھر ایم کیو ایم ہمیں کیسے یہ حل کرے گا؟ بڑا سمپل سی بات ہے کہ ان تمام ایشوز پہ جو کراچی سے ریلیٹڈ ہیں, جو بنیادی ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے شہر کراچی کے عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے نہ صوبائی حکومت جو ہے وہ انٹینشن کے ساتھ اور ٹھیک نیت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ جن 2 پروجیکٹس کا آپ نے حوالہ دیا, میں تو اس میں استری بھی شامل کروں گا. سیوریج کا بہت بڑا وہ ہے پروجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی وفاق کی جانب سے بھی تو وہ نیت نہیں نظر آ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا, دیکھیں اس دفعہ جو K4 پہ ایلوکیشن رکھی گئی ہے وہ خالصتاً متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو کاوشیں تھیں اس کے بعد ہی رکھی گئی. ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی اور جتنی بھی کوششیں کرنے کے بعد ہم نے ایک بڑا ایلوکیشن رکھا. آج تک K4 پہ اتنے پیسے نہیں رکھے گئے تھے. اور یہ بات میں نے اپنے اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہی تھی کہ خدارا یہ پانی پہنچانے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. ہمارا آئین کہہ رہا ہے, اس آئین پہ خود ان کو وہ کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز والی صورتحال ہے. ان کو جہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مطابق یہ جو ہے وہ آئین ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا تو وہ آئین کا بڑا حوالہ دینا شروع کرتے ہیں. یہاں بنیادی ضرورت زندگی کا فقدان ہے, ناپید ہے, یہاں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے. مردم شماری کے بعد اب ایسا کون سا مطالبہ ہے جس پر ایم کیو ایم مردم شماری کی طرح ہمیں ڈٹی ہوئی دکھائی دے گی, دیکھیں آپ جو منوا کر ہی چھوڑنا ہے؟ آپ کے سامنے ہے اس ہمارے قومی خزانے پہ جو IPPs کی کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ہمارے جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, پاکستانی عوام کے جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, اس کے لیے ایم کیو ایم نے بڑا فرم انداز سے, بڑے کیلکولیٹڈ انداز سے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ پریس کانفرنسز کی. ہم نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتایا ہے کہ کتنا بوجھ اس پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو کنسرن کوارٹرز ہیں جن کو کام کرنا ہے, یہ وزیر توانائی ہیں اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے سامنے جا کے گوش گزار کی ہے. دیکھیے ایگزیکیوشن انہوں نے کرنی ہے. وی بینگ اے گڈ اتحادی ہم ان کو یہ پرابلمز بتا سکتے ہیں اور ان کا حل بھی بتا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ حل ان کو بتانے کی کوشش کی اور مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے جس انداز سے ایم کیو ایم پاکستان نے شہری سندھ بالخصوص شہر کراچی کا مقدمہ مردم شماری میں 70 لاکھ آبادی کو گنوا کے کیا, بڑھوا کے کیا. انشاءاللہ IPPs کے مسئلے پر, کیپیسٹی چارجز کے مسئلے پر بھی انشاءاللہ وہ بھی ایم کیو ایم کرے گی, نہ کہ جماعت اسلامی کے دھرنے. آپ کے سامنے ہے نا, نظر آ رہا ہے نا چیزیں. بھائی ان کو ملاقات اور بات کرنے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد بھی وزیر اعظم ان سے نہیں ملتے ہیں.
अच्छा, ये सूरत तो सबके सामने है ना। जिसने वो काम करना है उस तक रसाई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक अवामी जमात है, अवाम की जो मसाइल है उसकी नब्ज़ से वाकिफ़ है, उसका फ़ायदा उठाते हुए और लोगों के असल मसाइल को हल करने के लिए डायरेक्शन के साथ अगर कोई जमात काम कर रही है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। ये दावा है मुत्तहिदा के दोस्तों का, उनके ज़िम्मेदारान का, MPs MNAs का। और दूसरी जानिब जो दावे हैं वो हैं जमात इस्लामी के, और वो दावे ये हैं कि वो तब तक एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक ये मामलात हल नहीं हो जाते, जिसमें ख़ास तौर पर कराची के पानी और सीवरेज का मामला है और IPPs का मामला है। जमात इस्लामी ये समझती है कि धरने और एहतजाज ही वो वाहिद रास्ता है जिनसे वो अपने मुतालबात हल करवा सकते हैं, जबकि MQM का ये मानना है कि जनाब फ्लोर के ऊपर टेबल टॉक करके डायलॉग के ज़रिए वो ही सबसे पहले IPPs का मामला हल करवाएंगे। शहर कराची के बासी तो खुश होंगे, चाहे ये बाजी जमात ले जाए या MQM ले जाए, मगर ये मामले अब हल होने चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।